ang laban. Ito na po ang ating ginto sa ating Bakbakan Main Event mga kaibigan. Servisyo Kulapo. Reggie. Ay, Jubil. Tuwara na matulas ko po. Pasok, Luningning. 0 na, 1-0. This Bakbakan event here in Curvax, Tayud, Diluan, Cebu. Sponsor niya ni Boss Danilo Makilan Junior and Senior mga kaibigan na under ni sa Ryan Ruby Promotion. Ay, Kulapo, may arak na. Answer ni Ilaga mga kaibigan lah. Ilaga, may duk-duk. 2-0 na, 2-0. Midaog sa game na ang team Mandawi sa wala pa'y uwan. After sa uwan, wana, gipadayon na to atong duha. Medyo nailugaw gamay skorte pero madara kay di ni malapok. Di ni mo kuan dire, dangog la. Lapo, Kulapo. Jobert Marcinas, la Jobert and Kulapo combination. Hibirin Paul coming from Team Cebu City. Gidakdakag build man tiyo. Kalit lang. Ala! Kulapo! Grabe bula ha, uy! Gibala na stirador ang gula ni Kulapo. 0-2, side out. 0-2 side out Side out. Servisyo. Salamat tol, salamat. Kauban na tong gakaber ha. Si kung igagaw nga si Oliver Montijo mga kaibigan, follow mo sa iyang FB page Oliver Montijo. Course Garbo mga kaibigan, follow mo sa FB page ni Course Garbo o ni Oliver Montijo. Mao ni kauban na to diri ga cover sa duwang volleyball dayon diri sa Curvax, Tayud, Liloan. Kini serbisyo ilaga. Reggie, di masagang, uy. 3-2 na. 3-2. 1 point lead sa Team Mandawi. Sir Jonathan Arquio na, shout out. Boss Charlie Milan, shout out. Ay! Shout out sa akong Yoyo dia sagot san cute si Yoyo Emiliano Borborquiano. Shout out ni Boss Jan Akrabaya. Servisyo Jobert. 3 iguales na atong game to. Konsyal Silso Gabunada Dehas Kalunasan. Shout out Jobert Marcinas. Answer by bikila to kuha pa. Kulapo to na rescue. Nagkalisod si Jobert. Tuan na si Kulapo Help defense si Kulapo. Wala! Build to build action na mga kaibigan. Heavy rainfall. Both teams throwing heavy bombs. Ito ra. Agay Pictus. Mibaos. Tuara. Ginubaan na Ismayas Puchokan. Agay. Auto. 4-3 na in favor of Team Cebu City sa itong game to mga kaibigan Umati ka pong bakbakan natin. Kulapo, Bilaras. Sakita mula Fire in the hole. Wana. Saddam na mundak na. Grabe yan. Two-shot combination ni Saddam. Lisura kwaon Nice play. Coming from Saddam Forever. The game breaker. 5-3 na kaibigan. Servisyo Jobert Marcinas para size. Kulapo. Gibala na stirador, tirang Kulapo agay. Ingkus Kulapo counter attack ni Jubil Ducanti. Shout out din ni Bana Kasus. Luuya taon na ni Bana ko. Matiguk ko na bula na to diri Shout out sa ni Riksan Bungot. Shout out lang Otik diri. Otik dia diri nating sa Rexon Bungot mga kaibigan. Shout out na ni idol diri kuan nilang Wawi. Diri na ni kuan Badi. Ngilngi gitos Badi kanina shout out yan tanan mga idol. Servisyo Dasalita sa Sinrigi Kaban. Kulapo. Gipabutan ng Jubil na san ubirin. Lapdusan Kulapo. Kini may imo rin Hagtik ang linya.
Pasok! Pasok Luningning! Tirang Kulapo, grabe eh. Nagpangila to eh, kilab-kilab lang bula eh. Servisyo sa Dam Forever. Ala, tara. Ah! Dak-dak! Tuara! Tukpod! Ah! Side out! Why nakatilaw sa tirang Jubil Ducanti mga kaibigan. Di mapunit, di makaon, makahilo. 5-3 kaibigan ang atong skor ha. 5-3. Servisyo Jubil. 4. Makilan senyor ang boss Danilo. 4-5. 4 6. Ala, Kulapo milaras, grabe. Gikaot sa myuta ni Kulapo. La, binagrakay na sakto. Kini mainyo, kini. Punidol kay buhi pa. Ah. Side out! Salamat ni boss Danilo Makilan junior and senior mga kaibigan sa lamian nga panihapon nga ilang gidalit ha. Sa mga vloggers o sa mga players, sila sa nang sponsors ning atong bakbakan event diri sa Corbax Tayud Liloan Cebu. Puntos! Balik! Size Perfect. Size 4, 2 point leading ang Team Cebu City mga kaibigan ha. Oh, this game is brought to you by Maricel Antoinette Chicharon Karkar Bisiling Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap. Mapalitan ninyo ha sa Karkar Chicharon and Delicacies. Gusto mong disco Arnoco Uno Disco Mobile. Basta disco Arnoco. Basta Arnoco Disco. Agay! Tuwa na kuha pa. Wah, damay ti mouse ka. Gula! Rijang pagrak sa niyo. Ala, umirin. Random shot ni Reggie Kaban mga kaibigan. Ah! Walang katao-tao. Hawan pas kang manang. 5 City side out. Bola sa Team Cebu City. Servisyo Kulapo. Ilaga. Agay. Kuha pa. Dua. Nice defense coming from the Mighty Mouse. La! Fire in the hole! Wala! Bomb thrown by Jubil Ducanti. Tinamaan si Idol Jobert Marcinas. 4 bagi. 4-7. Grabe Jubil eh. Agila. Galing Agila sa tawason eh. Sa kuko ng Agila, nais kong makalaya. Ngigang Jubil Ducanti eh. Saglaya takahid-hid tingin eh. Agay! Kaya mainyo. Jubil. Bagrak ni ko. Grabe. Oh, guwapa masango. Wana. Guba ang dipinsa to. Grabe to bulaha. 5 City ang ato skora. Kini para size ni. Servisyo ilaga. The Mighty Mouse. The high flying spiker Jubil Ducanti. Combination shot. Agay! Fire in the hole! Mamma mia! Gigang panaggang ni Kulapo eh. Oh, Kulapo. Sus. Parang wala lang ni Kulapo. Grabe itong bumbang Jubilang. Sagang ng Kulapo ha mga kaibigan. Servisyo Mr. Explosive Jobert Marcinas. Aba Jubel. Tinapo ni Jubel sa gawas. Sa labas mga kaibigan. Ang bola. 8 na 5. Agay. Jobert may pusing, may pabuto. Gibundoakan si The Mighty Mouse. Gipon ang sumirin. Out ball. Over na bakod. Tira 5. Moray Labaw. 5-8 in favor of Team Cebu City sa tong game to. The Silent Assassin to serve para sa Kulapo Lobog yatag. Gula, tuara. Milupad na ang Agila. Agay tupo ni Sadam. Give pa kamang si Reggie. Tirahan ng Sadam. Awa ka bangon si Reggie. Oy. Why help defense ni si The Mighty Mouse? There is Luyo. Butas ang depensa mga kaibigan. Side out ha. 8-5 lagi po na itong score ha. Bola sa Team Cebu City. Servisyo na game breaker Sadam Forever. Ay, The Mighty Mouse. Jubil Ducanti. Kulapo. Ngigang Kulapo. Adjustment Kulapo ha. Nice teamwork ha. Yun by Team Cebu City mga kaibigan. Grabe teamwork ha. Gipakita sa Team Cebu City. 9-5 na. 4-point lead na. Being enjoyed by Team Cebu City. Of this game to mga kaibigan ha.
Kulapo. La. Nagkigbinatuay si Ilaga ni Kulapo. Ang kay Nitbag. 5 0. Gis. 5 Gis sa tinunga atong skor ha. In favor of Team Cebu City. Servisyo Sadam forever na game breaker. Agay. Ilaga. Sadam medyo. Mamma mia! Mamma mia! Jubel. Grabe eh. Idol to eh. Sus. Servisyo the high flying spiker Jubil Ducante. Agay ilaga mihata og layat ang agila sa tawason. Damay Timaus Milaras. Agay. Ilaga again. Lah. Furious na si Damay Timaus mga kaibigan ha. Agay. Pagan sibilyan. Igo ang mga civilians, bumbang Jubil. Servisyo Kulapo makahubog. Quitis. Ala, tuara, ilaga. Jubil Ducante. Ilaga, la. Kulapo, binatuay na. Linumsana isbula. Gipikan, pigtos ngigang Damay Timaus. Mikalit og minor ang tira ni Damay Timaus. Nabigla si Idol Jobert Marcinas. 5-10. 5 Gis ang atong skor ha. Pabor sa Team Cebu City. Sa atong game to ha, midaog sa game 1 ang Team Mandawi. Tara. La, lubo. Damay Timaus. Out ball. Okay, back to live action. Servisyo Mr. Explosive Jobert Marcinas on the way. Ilaga. Tara. La, dakdak ni Saddam forever oh. Two shot combination ni Saddam. Gisagang ni Damay Timaus. Rigi kaban. Ngigas dos. Allah. Kuha pa. Tulimbang oy. Gipusil ni Jobert Marcinas si Damay Timaus. Grabe nigbula Jobert. What a shot. Grabe gid. Last ball. Okay, 11 na mga kaibigan na for the win na ang Team Cebu City sa tong game to para baus. Kung makadaog ang Team Cebu City, doon na tayo decision. Servisyo Mr. Explosive Jobert Marcinas. Tuara, Rigi Kaban. Lagi labay ni Saddam Gawas. Delikado. 5 last ball. Wala, buhay pa ha ang Team Mandawi. Okay. The silent assassin Rigi Kaban to serve para size. Kulapo, agay. Nagmangtas na si Damay Timaus. Jubil Ducante, agay. Ara, kini mo inyo. La, binukbukay na san. La, nagpauwan na si Kulapo. Jobert. Ngigag kamo re kamao. Kalit ang pictus. Ngiga doy, giambisyon ni do. Size 11. Doharan gyud kapaing nanan ambisyon do. Kundi ta madato pordoy ta. Size G's na mga size 11 mga kaibigan. In favor of Team Cebu City. Servisyo Rigi para City na ni. Ilaga. Wala, Kulapo. Kinimay nyo, grabe. Ala, gibawsan si Luhati Boss. Sos na igo sa panganod. Side out. Sango ha. Automatic na. Basta masango. Wala, not counted na. Tuara, daog na ang Team Cebu City sa atong game to. Adun na tayo decision game 3 ha. Coming up next mga kaibigan sa atong bakbakan main event.